إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإخواننا وأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والعلماء الآمنين والسالفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم يجعلوا من مشارق الأرض مغاربها برها بحرها من جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا ونحسسنا الله سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أصحاب رسول الله من أشرة المبشرين بالجنة وفوق أسماء المدينة وعلى الثمانية وجميع عليات السفيجة والمشرين والسماء ثم إلى أرواح سيد الإمام هينا الله من سيدنا المقدم محمد بن علي وعلى أرواح ساداتنا على المشارق الأرض ومغاربها ثم إلى أرواح سبيرات كتب الإرشاد وهويس البدء والبلد سيد الحبيب عبد الله بن حداد وسبيرات كتب الأنفاس سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن النطاس وأبي سيد محمد بن سيد عباس الملك المكي الحسن وإلى أرواح الحبيب عبد القادر بن أحمد الفاكي عبد الله بن عبد القادر بن الفاكي عبد الله بن حسن بن حيلة بن محمد بن سلم إدريس وعلي بن سلم إدريس حسن بن سلم إدريس وجميع مشايخ الحبايب الجيران في الحفر الخمسي ثم إلى أرواح معلمنا مشايخنا وعلمائنا من رموك يجي محمد بن سلم في المكفوت الماكي بعد رامه يجي بعد ما ينال سلمان من الزبير نحن من الزبير سلام ورامه يجي محمد ساكت بان ورامه يجي ربنا من بدر عن ورامه يجي حسن يجي ورامه يجي من يركب ورامه يجي ما شاء الله يرسم ما يجي مشايخ ويجي ثم على الواح رامه يجي عم وفق جنيدا وجمع مشايخ ثم على الواح رامه يجي عبد الرحمن يجي مشايخ ووصوله مغفور مشايخ ثم الأرواح مشايخ وشهداء المطلقين أبي يسيد على النبي يا محمد سعودي وصوله مغفور مشايخ ثم إلى أرواح سيد الوالد أبي يسيد من هي السلام من هي خلفة الزهراء من هي الحسن بعد فهو شفاء وإلى أرواح مرحبا الشفاء فيما دهلنا منا ما سمعنا الحنا الفاضي وأختنا الأخ سين خصوصا إلى السيد أمير بن سيد عباس الله كما كيسني وأبي سيد محمد بن سيد ووصوله مغفور مشايخ أن الله يغفر لهم أن الله يتوشم بالرحمة المغفرة ويختم لنا بالحسنى فيه خيرا ونفعنا وعافية وأن الله يكفينا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها باطن وأن الله يكفينا شر الظالمين والحاسدين والمؤذين وينصرنا لكم الكافرين وأن الله يرزقنا السماء والعافية في الدين والدين الآخرة وما نوصله الصالحين صالحا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله الخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر من مشيئة الله. بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله من البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى
عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى روح سيدنا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آله وصحبه أزواجه وذريته أن الله يولي درجاته في الجنة ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا الإمام حجنا الله أحمد بن نيسان سند الفاكر المقدم محمد بن علي بعلى الأرواح ساداتنا علي بعلى المشارك الأرض ومغاربها وأصولهم وفروعهم وشيخهم ذلك الله في الله ويرحمهم ويولي درجاتهم الجنة وينفعنا بهم بأسرار وأنوارهم وعلم نفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. ثم إلى روح صابرات بكتول بالرشاد سيدنا عبد الله وغيث البلاد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم مشايخنا الله في الله ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما بيسر أنوارهم وعلم نفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر أسرار الفاتحة. ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين ودعاة المخلصين والأئمة المجتهدين الراشدين. ثم إلى أرواح والدينا مشايخنا مشايخهم ومعلمينا ومعلمين ذوي الحقوق لنا ولهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولدنا خصوصا إلى سيد الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أرواح أصحاب رسول الله من أشرة المبشرين وسمة المدينة وعلي الثمانية وجميع العلويات في جابة المشهورين بوالي صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح أبو ياسر محمد بن سيد عباس الملك المكي الحسن وسيد علوي بن سيد عباس الملك الحسن بياسويت دهان ومن خلفة زهرة سنة بلفاش الشفاء وصولهم وفورهم مشايخ أن الله في الله ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما بأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل انظر فينا نزل إنك لطيف لم تزل
بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن خيرا جزا الله أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن مواله جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن خيرا جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن مواله جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن خيرا جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة Barakah Fatihah kita tujukan untuk almarhumah Ibu Sri Sumiati, tetangga pesantren, tetangga pondok kita, dan termasuk beliau juga telah memberikan banyak sumbangan, juga ikut andil dalam pembangunan pesantren kita. Dan juga almarhumah mungkin dari keluarga jamaah yang meninggal dunia, semoga seluruh amal ibadahnya sekecil apapun diterima oleh Allah SWT. Dosa salah keliru sebesar apapun semoga dimaghfirah, diampuni oleh Allah SWT. Juga bagi jamaah yang sakit, satunya adik dari rekan kita, Cak Rois, adiknya Cak Rois, saudara Ali yang sekarang sedang opname, dan juga mungkin ada jamaah atau keluarga jamaah yang sedang sakit, semoga oleh Allah SWT diberikan segera kesembuhan, kesehatan lahir maupun batin, berikan kesabaran, ridho dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT, dan semoga keluarga yang mendampinginya juga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Ala hadi niyat wa kullin sholih ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Rekan-rekan jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas bagaimana pentingnya kondisi di akhir hayat kita ketika ajal menjemput kita, kita berharap semoga akhir hayat kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai akhir yang baik, husnul khatimah, dan semoga kalimat yang kita ucapkan sebelum ajal menjemput kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini jika diucapkan sebelum kematian seseorang, ini sebagai jaminan seseorang mendapatkan surganya Allah SWT. Dan ini bukan berarti untuk mendapatkan surga itu dengan hanya membaca atau hanya dengan kalimat, tidak. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ini tidak mudah. Kalau bukan ahli dzikir, bukan orang baik, bukan orang soleh, sulit untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang harus kita fahami supaya kita tidak memahami secara dangkal. Cenake arek wong ahli maksiat, arek wong urepe gak karu-karuan, enak tok ya pokoknya mati la ilaha illallah mlebu swarga. Kalau ahli maksiat, kalau orang tersebut orang yang fasik, ya tidak mungkin akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mudah itu.
Seperti yang pernah atau yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jangankan menghadapi kematian yang itu merupakan peristiwa yang sangat menegangkan bagi semua manusia. Ketemu malaikat Israel itu kita tidak tahu ya apa bentuknya, bagaimana malaikat Israel menghadap kita untuk mencabut nyawa kita, kita tidak tahu. Nah, sedangkan dalam kondisi kepanikan yang biasa saja, spontan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang biasa kita ucapkan. Ya. Mengatasi kesandung wong rek gak biasa. Innalillahi yo sing metu sembarang. Copot-copot lho iso. Apa iku copot-copot lho. Ono kadang-kadang yo rek ngono tok, arek sampai kesandung terus muni. Biasa meso ya biasa, akhirnya sing metu yo saka sak pencuk. Artinya ini gambaran yang sederhana saja ya. Kematian ini bukan sesuatu yang sederhana. Menjelang kematian seseorang ini apalagi tidak ada yang pengalaman mati. Jadi kita tidak tahu loh ya apa waktu mati. Menemoni malaikat Israil itu ya apa kan kini gak podo gak ngerti kabeh. Ya. Sehingga saat-saat semacam itu pasti kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah tanda bahwa orang tersebut diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengakhiri kematiannya, ajalnya dipermudah oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kita sudah bahas. Sekaligus sebagai bentuk musta'idun lil maut, sebagai bentuk persiapan kita. Karena manusia ini wajib mempersiapkan kematiannya ya. Kenapa ya? Karena kematian datangnya sewaktu-waktu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu di mana ajal menjemput. Tidak ada yang tahu. Dan ajal ini, kematian ini tidak ada rumusannya. Oh sing paling tuwek mati dhisik ndak jare sapa. Sing lorone paling suwi paling parah mati dhisik rumusane sapa iku. Gak ono, gak katik loro, gak pati tuwek mati ya wakeh saiki. Ya. Sing tuwek lorone tahunan, balak-balik opname, balak-balik nang UGD, nang ICU gak mati-mati ya wakeh. Sampai putune sampai blenger gae mbajak kuwate ngono. Karep kundang mati kamar ndak tak nggeni kok jenenge. Iki putu kurang ajar jenenge. Ya artinya kan tidak ada rumusannya itu. Ndelok wingi koyo wis magep-magepe kok ate berangkat tak gak sida meneh ngono. Ono sikep ta apa mbah iki wis terlepas iku ono sikep, ono susuk, ono apa wis sing pasti idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah ditentukan ya gak maju gak mundur, ya berarti Allah kabeh iku wisan. Ya, semuanya adalah Allah. Nah, sehingga secara akal sehat, bahkan secara naluri, sesuatu yang datangnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi sama sekali, mestinya untuk mempersiapkan itu ya tidak perlu kita menunda-nunda, tidak perlu kita menunggu satu waktu, ndak. Wong sesuatu itu bisa datang waktu-waktu tiba-tiba, ndak ada kompromi, ndak bisa diprediksi. Lo mestine ya naluri manusia ya. Contoh. Kalau misalnya kita dikasih tahu, iki sewaktu-waktu omamu kate tekani presiden. Kapan? Ya mbok meneh, mbok mben bongkok bengi. Kalau kita sudah dikasih tahu sewaktu-waktu omamu kate ditekani presiden sampai sak rombongane. Lho temenan. Cuma waktune embo iso kok bengi, iso meneh, iso mben. Kira-kira kalau itu masuk informasi itu kepada kita
Kira-kira kita mempersiapkannya itu kapan kira-kira? Apa nunggu? Ya wis ben-ben ae lho. Wis dikandani ya iso engko bengi, iso meneh isuk. Kok iso muni ben iku lho ya apa ngono. Paham apa enggak sih sama niki ngono? Ya persiapan ya mulai saiki siapno. Wong kok bengi iso teko kok. Lho kan logikanya semacam itu kan ya. Apalagi ini bukan hanya sekedar tamu. Ya, ini tamu ini malaikat Israel iso waktu-waktu. Kok bengi iso. Nah, meneh iso. Lho saiki lho iso. Ya. Lho iya. Mulai jare Buya nek ana wong ngaji ngantukan bisane kate mati. Lho hati-hati lho. Nomor melek kabeh menan. Guyon. Artinya kita kan enggak tahu. Berarti harus dipersiapkan. Kapan? Ya secepat mungkin persiapan itu. Ya. Nah, salah satu persiapan sebagaimana yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Di samping yang kita persiapkan adalah amal ibadah. Jangan menunda-nunda ketika kita mampu dan diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Terutama ibadah wajib jangan ditunda-tunda. Sekaligus kita harus berpikir sesuatu yang sekiranya setelah kita mati bisa terus memberikan manfaat. Ya, bisa terus memberikan kontribusi pahala, terus mengalir pahalanya. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, idza mata banu Adam inqata'a amalu. Jika manusia ini mati maka terputus. Ya. Yang dimaksud di sini anna inqita adatil amal bil mauti. Itu amrun dhahirun. Jadi maksudnya terputus di sini ya secara dohir manusia ini sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi ya. La ya'malu wa la yukallifu ba'dal maut ya, tidak bisa melakukan sesuatu dan juga tidak dibebani sesuatu. Wis gak wajib meneh, gak wajib sholat, gak wajib poso wis mati. Itu maksudnya terputus ya. Wa innamal maksud anna ba'dal a'mal, tapi maksudnya di sini ya illa min salasin, kecuali 3 perkara ini dimaksudkan bahwa sebagian amal-amal ini tastasmiru atharuha hatta ba'dal maut ya, bisa berbuah terus, bisa memberikan bisa menghasilkan asarnya, jejak-jejaknya itu sampai setelah kematian. Fala yang qati'u ajruha bitaqarruri dzalik, maka pahalanya tidak terputus tapi justru malah terus-menerus mengalir ya. Apa itu 3 hal? Illa min salatin shadaqatin jariyah ai ghairi munqati'atin, yang tidak terputus ya. Yang tidak terputus seperti apa? Kahafri bi'rin, seperti sumur ya, lubang sumur. Makanya kalau ada orang sedekah sumur ini Masya Allah ya, luar biasa. Itu masuk sedekatin jariyah. Nah, selama air itu mengalir, selama air itu digunakan oleh banyak orang, selama itu pula dia mendapatkan pahalanya. Ya. Waqfi mushafin, dan wakofnya mushaf. Kita wakof mushaf Al-Quran, kita taruh di masjid, di musola, di pondok pesantren, dibaca. Selama dibaca terus menerus, ya kita mendapatkan pahala. Wa bina'i masjidin wa ribatin, dan membangun masjid serta pondok pesantren. Ribat, madrasah, pondok pesantren ya. Au ilmin yuntafa'u bih, yakni bihi ya, di sini yang
Dimaksud adalah al-ilmu syar'i alladzi yantafi'u bih, yaitu ilmu syariat yang bermanfaat untuk ibadah. Wa yatarattabu alaihi al-fawz bin na'im al-mukim. Ya. Dari ilmu yang manfaat ini ya akan bisa akan bisa membentuk perilaku atau amalia yang langgeng. Ya seperti pernah saya gambarkan ya, bagaimana tidak langgeng sebuah ilmu ini. Misalnya kita mengajari seorang melaksanakan sholat, ngulang sholat, bab toharo, bab sholat dulu, sampai dia faham. Otomatis ini kan menjadi amalia dia selama-lamanya kan, sepanjang hidup dia melaksanakan sholat dengan toharonya. Ya. Terus orang ini mengajarkan minimal kepada anaknya misalnya, ngulang, ngandani, menyampaikan bagaimana cara sholat, cara toharo. Terus yang diulang ini ngulang meneh. Selama ini bergulir terus, ya, maka ini akan menjadi pahala yang terus sepanjang masa sudah. Arek sing diulang duduk wong siji, misalnya wong 10. Wong 10 iki ngulang masing-masing 10 wong. Lah dari 10 wong 100 wong sik ngulang, ana sing ngulang 10, 20, 30, ana sing ngulang 1, 2, macam-macam. Terus selama ilmu ini mengalir terus, maka ini akan menjadi pahala yang terus bergulir, terus mengalir. Ya. Makanya makhluk sak dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya Rasulullah SAW. Karena apa? Seluruh kebaikan umat Islam ini sumbernya dari Rasulullah. Jadi kalau diurut misalnya kita melakukan sholat, aku melakukan sholat, guruku sing ngulang aku oleh ganjaran seperti ganjaranku nglakoni sholat. Lah guruku ya oleh ganjaranku, karena tidak mungkin guruku ngulang nang aku rek gak belajar nang gurune. Lah puncaknya siapa? Ya puncaknya pembawa syariat yang mengajari syariat seluruh umat Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ya sudah, berarti puncaknya di Rasulullah. Jadi setiap kebaikan kita itu pasti akan memberikan apa? Memberikan kebaikan, memberikan pahala kepada Rasulullah. Setiap kebaikan umat Islam, satu umat Islam pasti memberikan kebaikan atau pahala kepada Rasulullah SAW. Diurut sampai menduur. Lah terus ya apa Rasulullah itu? Ya. Inilah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa melibatkan dirinya di dalam bergulirnya ilmu yang manfaat ini. Mbok sing ngajar, mbok sing bantu secara fasilitas atau apapun, semuanya ini beruntung. Jadi beruntung orang yang terlibat pada perguliran ilmu yang manfaat. Artinya ketika orang melaksanakan amal perbuatan karena ilmu, dan ilmu yang manfaat kan berarti karena ilmu ini nanti yang ngajar dapat pahalanya, bukan yang ngajar tok, yang memfasilitasi sehingga bisa ngajar ini bisa belajar. Bu fasilitas ruangan, bangkune, opo-opone, mike, wis pokoknya sembarang sing yang berkaitan dengan pengajaran ini, dengan tersampaikannya ilmu ini terus bergulir, itu ya oleh kabeh. Jangan dikira ketika kita ngaji semacam ini atau ruangan ini dipakai pengajian oleh santri-santri, sampai santri-santri yang dulu awalnya datang ke sini tidak paham apa-apa menjadi banyak paham, terus iso nglakoni. Contoh
Santri yang awalnya ke sini datang belum bisa baca Quran dengan baik, terus saiki fase maca Quran. Biyen mungkin sedina sak lembar rong lembar, alhamdulillah saiki iso sedina sak juz, ada peningkatan. Artinya dia mendapatkan ilmu dari sini. Lho iki kuwabe sing ikut andil dalam memfasilitasi ini. Misalnya bangunan iki ono sing urun, ono sing bagian angkat-angkat, ono sing bagian ngecor, ono sing bagian sapa wae kabeh semuanya terlibat, itu semuanya akan mendapatkan pahala. Ketika ilmu yang didapatkan di ruang ini bisa dimanfaatkan dan bergulir terus. Ini ya kelebihan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa andil di dalam bergulirnya ilmu yang manfaat ini, kita bersyukur pada Allah. Ya. Makanya disebut wan najah disebut orang-orang yang mendapatkan pahala dari bergulirnya ilmu yang liar ini, bahkan bisa ila yaumil qiyamah ini di samping dia mendapatkan al-fauz bin naimil mukim, keberuntungan dengan nikmat yang tetap, ya, wan najah minal adabil abadi, dan dipastikan akan mendapatkan keselamatan dari adab yang selama-lamanya. Termasuk wa yadkhulu fi dzalika ta'liful kutub, ya, dan termasuk yang masuk dalam hal ini ilmu yang manfaat yaitu mengarang kitab, wa waqafuha, dan mewakafkan kitab untuk dibaca, untuk dijadikan media belajar mencari ilmu, ya. Li'annal murada mutlaqul intifa bil mubasyarah wa tasabbub. Jadi yang dimaksud dengan manfaat di sini, ya ini secara mutlak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ya sing ngajar ini ya. Secara tidak langsung ya memfasilitasi sing ngarang kitab, mungkin sing nukokno kitab supaya diwaca, atau yang memfasilitasi macam-macam, termasuk ono sing bayar lampu barang iki misalnya, ono sing ngekei lampu kayak penerangan, wis pokoknya kabeh. Jadi di sini mubasyarah atau tasabbub yang menyebabkan ilmu ini bisa tersampaikan. Dan kita jangan meremehkan. Alah aku apa sih ngaku mek bagian melok angkat-angkat gak iso urun apa-apa. Ndak apa-apa, itu juga termasuk penting. Ono sing runung gak ono sing ngangkat ya gak iso dadi bangunan. Ya gletakan akhirnya gak ono sing ngangkat. Ya, artinya semuanya itu punya andil. Sekecil apapun andil kita pasti akan memberikan, iya, karena di sini mutlak, intifaknya itu mutlak. Ya. Wa qawlu awwaladin sholeh, hai muslim, ya, soleh di sini ada yang bermakna lebih luas, bukan kudu soleh, kudu, ya, pokoknya muslim, pokoknya muslim. Ya, ini Abu Yazid Muhammad Al-Maliki ini lebih luas lagi, jadi waladin muslim, ya, gak muslim tidak sampai, ya do'ulah doanya, ya. Tapi kalau kita lebih ini ya, supaya lebih semangat ya, jadi bukan hanya sekedar waladin muslim tapi waladin soleh, karena lafadznya jelas soleh, artinya kita harus berusaha supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Nah, salah satu upaya supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, kita harus memperkenalkan mereka dengan orang-orang soleh. Kita harus menanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada orang-orang soleh. Makanya dulu orang-orang tua kita itu sering, ya, kalau ada kesempatan diajak sowan ke kiai,
diajak sowan ke orang-orang soleh, orang-orang alim. Ternyata dengan kita kumpul dan duduk dengan orang-orang soleh itu akan menjadikan kita mudah untuk menjadi orang-orang soleh. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia pernah mengatakan, "A'lam anna mukhalatata ahlil khair, sesungguhnya mukhalatah ini kumpul, ya, kumpul dengan ahlil khair wa mujalasahum, dan duduk bersama mereka itu tazra'u fil qalbi mahabbatal khair, akan bisa menumbuhkan dalam hati cinta kepada kebaikan, bahkan wa tu'inu alal amali bih, dan akan membantu, memotivasi, mendorong seseorang untuk melaksanakan kebaikan. Jadi kumpul dengan orang kebaikan, orang baik, ahlil khair itu penting. Ya. Makanya paling tidak di rumah kita dikei foto ahlul khair. Ya. Dikei foto ahlul khair, ojo dikei foto selebritis. Ya. Ojo dikei foto apalagi sing ono buka aurate. Ya rek pas kondisi gak ono apa-apa, mungkin gak dadi perhatian. Tapi pas kondisi ono apa-apa, ku sapa sih Bu? Iku pakaiane kok buka, ya iku gendakne bapakmu iku lho. Pas ono apa-apa lak gak enak ngono. Pasang foto-fotonya ulama, terutama yang kita kenal, sehingga kita bisa cerita. Sinten niku, Pak? Oh, iku yai iki biyen critane ngene iki. Yai iku ben tau ngene. Ono kisah ngene. Lho itu memotivasi. Lho ya, kita itu sering dulu diceritani tentang manaqibnya ulama-ulama, walaupun cuplikan-cuplikannya. Kemuliaan-kemuliaan akhlak-akhlak beliau. Biyen Yai Hamid itu tahu ono peristiwa ngene. Oh, kita itu sering diceritani ngono-ngono. Akhirnya kita punya mahabbah, punya kecintaan kepada orang-orang soleh ulama. Jadi dipasangi fotone ulama. Terus kita sadurunge masang ya macalah dididik ki sapa, apa kelebihannya, akhlaknya bagaimana, cek iso cerita. Ojo syukur masang sapa iku Pak. Mbok aku nemu nek mburi kok apik tak pasang nek ngono. Lah jenenge sinten Pak? Karo sapa iku ngono. Wetane seru tibakno bintang ketoprak ngono. Karo. Ini kan lho iya. Tibakno dipasang bintang film pas fotone pas main film Sunan-Sunan itu bintang film. Ini agak jelas ya. Makanya kita melihat ya tradisi yang ditanamkan ulama-ulama kita, yang dicontohkan ulama-ulama kita di rumah itu ada foto, ya ada fotonya ulama, fotonya pahlawan, ya fotonya pahlawan. Tidak apa-apa itu sih apik lah sih untuk mendorong kepada atau menanamkan kecintaan untuk anak-anak kita. Ya, ini penting. Apalagi kalau sampai benar-benar dia cinta kepada orang baik, maka almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Orang itu akan bersama orang yang dicintai besok di akhirat. Ya. Bahkan kualitas beragama seseorang itu tergantung pada orang yang dicintai atau sahabatnya atau ya. Jadi sampai bersahabat pun kita diperintahkan untuk bersahabat pada orang-orang baik. Karena nanti kita masuk golongannya, sampai disebutkan wakilah man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar. Barang siapa yang bersahabat atau berteman dengan orang baik, maka dia dimasukkan oleh Allah golongan orang baik. Wa in kana minal asyrar, walaupun dia orang yang tidak baik. Masih wong ruwet tapi nek kumpulane wong apik, dia bersahabat dengan orang baik, dia merasa nyaman bersama orang yang baik, bisa-bisa dia dimasukkan oleh Allah SWT golongan orang-orang yang baik. Saya pernah diomongin ambek wong, rek ngono kene sing penting kancan ambek wong apik ae Gus yo, bah masuk kene kelakuane bejat rusak. Saya katakan, "Iya, gak apa-apa sak karepmu. Kelakuan elek sak karepmu wis lakonono. Pokoke kon gelem kancoan, kon gelem nyaman ambek wong apik." Ternyata ada pengaruhnya suwe-suwe.
Nah, maksud sih ketika kita kumpul sama orang baik, terus kita melakukan maksiat di depan konco kita orang yang baik kan tidak mungkin. Susi kan ono pekiu, suwe-suwe akan berubah dengan sendirinya. Ya. Maka kalau melihat kalimatnya kan koyok man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Wih, enak yo. Barang siapa yang berteman dengan orang baik maka dia digolongkan orang baik walaupun dia orang jelek. Ketone kan enak yo. Wis gapoke seraku welek sing penting koncoku wong apik. Tapi enggak, sebenarnya ada pengaruhnya nanti ketika kita berteman. Karena kita sudah pengalaman lah, banyak orang yang awalnya memang seperti itu. Saya dulu punya teman ya. Dia enggak sholat, wis gak kenal ngono-ngono. Tapi kene kancani. Lah ketika dalam pergaulan kita ya kita tetap aku ya sholat. Wah ya pokoknya kita menunjukkan bahwa ya ini kebiasaan saya. Loh, subhanallah ndak lama-lama dia nyoba. Aku tak melok sholat. Di hatiku dungaren biasanya gak sholat ya wis. Loh ya monggo sakarepmu. Hanya yang melok jamaah. Sampai keluarganya yang awalnya ndak kenal sholat akhirnya jadi sholat kabeh. Kenapa? Karena ya saya ndak merasa wong apik ndak wis minimal saya sholat lah ya. Saya sholat. Lho kumpulan sing kanca kuwi sing gak sholat itu akhirnya katut moro-moro dadi sholat. Lho bener saya punya teman dulu Islam tapi sak keluarga gak ono sing sholat. Bahkan di omahe ngingu asu. Masya Allah, tapi saya penasaran kok iso ya. Wong ngaku Islam tapi gak kenal Islam blas. Akhirnya saya bergaul konco akrab. Tapi saya setiap ke rumahnya, wah sholat tak sholat aku. Kadang diterona masjid tok wis kene sholat dhek ngenteni yo apa. Tapi saya tidak masalah, saya tidak pernah kudu sholat kau ini gak tak dalili, gak tak apa-apa nulis. Pokoknya saya waya sholat. Terus waya Ramadan poso ya poso. Terus dia sak keluarga gak ono wis. Akhirnya dia rada ono pekewone, terus suwe-suwe ini sholat melok sholat. Moro di omah melok sajadah, mulai asune di gua dan seterusnya sampai tadi sak keluarga sholat. Ini bab masalah sholat bukan masalah iki wong apik enggak wis bab salat ketularan kok suwi-suwi. Ya asalkan kita juga harus bertahan ojo kene malah sing katut suwi-suwi ngono. Ora kene malah sing gak salat lah iki ya. Ya. Nah ini ya. Makanya untuk menjadikan anak-anak kita saleh ini ya kita harus berusaha ya. Berusaha menjadikan anak kita atau mengajak anak kita untuk mengenal, mencintai orang-orang soleh. Kok mari mencintai orang-orang soleh, akhirnya tumbuh di dalam hatinya cinta dengan kesalehannya, dengan kebaikannya. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka terus akan terdorong untuk melaksanakannya. Ya minimal perilaku nih lo ya. Contoh. Kita dulu santri-santri ya. Masya Allah modelnya brawokan. Tapi lek dijak yai ini moro meneng kabeh, koyo guduk-guduk gayane. Lek ngomong koyo kalem-kalem, padahal brawokan biasane lho. Lho minimal pada saat ketemu kumpul ambek yai kan kita dadi wong sopan, dadi wong api, minimal itu ya. Makanya penting. Ya. Waladin soleh yad'ulah. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wan Nasa'i wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Lah ini kita di sini bukan berarti cuma 3 ya. Ternyata oleh ulama-ulama kita diterangkan ini ada tambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasanati ba'dal mauti ilman nashruhu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warrathahu wa masjidan banahu wa baitan libnis sabil banahu wa nahran ajrahu wa sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati.
talhaquhu min ba'di mautih. Jadi yang mengikuti mayit setelah seorang mukmin setelah kematiannya dari amal-amal kebaikannya itu seperti ilmu yang disebarkan, ya, nasrah, walad atau anak yang soleh yang ditinggalkan, ya, terus mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil. Ya, kalau dulu memang orang-orang yang melakukan perjalanan Ibnu Sabil itu memang butuh bantuan, ya, rumah singgah mungkin kalau sekarang, ya, wa nahron ajrau, dan air yang dialirkan, sodako yang dikeluarkan, ya, dari hartanya ketika masih sehat dan ketika masih hidup. Ya. Ini artinya banyak sebenarnya yang bisa memberikan manfaat pahala setelah kematian kita, dan ini yang harus kita upayakan sebagai bentuk ayyakuna musta'idan lil maut, sebagai bentuk mempersiapkan kematian kita masing-masing. Sebanyak-banyaknya, semakin banyak amalan-amalan yang pahalanya bisa mengalir ba'dal maut, setelah kematian, itu semakin menguntungkan kita. Ya. Bahkan dengan mengalirnya pahala-pahala ini, maka kedudukan kita setelah kematian kita ini dari waktu ke waktu terangkat terus, karena kebaikannya terus mengalir. Itu yang perlu dipersiapkan, perlu dipikirkan, ya. Dan jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang ini akan bisa mendatangkan pahala setelah kematian kita. Ya, isi ibaratnya bangun seperti ini, masih bagian angkat-angkat tok, gak masalah, ya. Kayak tok ane sepele, ya. Bahkan ini kan dulu, ya, apa sadurunge kan bangunan, jadi ono sing bagian bongkar lho, kayak ane sepele, bagian bongkar itu penting, gak iso dibangun nek gak dibongkar dhisik. Bagian bongkar loh. Masuk gak bangun bongkar iku ya ono manfaati. Lho kan gak mungkin iso dibangun nek gak dibongkar. Dadi pengenane sing bongkar iku, ya. Padahal ono sing bongkar iku ya karena rada pelampiasan timbangane sumpek aku sing nyekel palu bongkar tok-tok. Ya. Buktine mari bongkar terus gak ngetok meneh. Jadi iki bagian pembongkaran iki ya. Tapi gak apa-apa, tetap manfaat. Ya. Inilah, ya, hal yang perlu kita perhatikan. Ya, semoga sebelum kematian kita ini Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita sekaligus kemampuan untuk menambah pundi-pundi amal-amal yang bisa mengalir pahalanya setelah kematian kita. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang dengan kesalehan dan kesolehan anak-anak kita, kalau anak-anak kita soleh solihah ini salah satunya berkat upaya dan ikhtiar kita, maka bisa dikatakan seluruh kebaikan anak-anak kita itu akan kita dapatkan pahalanya seumur hidup ini. Belum kalau anak-anak kita kebaikan yang kita upayakan itu diajarkan, ditebarkan lagi, tambah wis. Ya, Masya Allah. Ya. Inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan seperti itu kita masih banyak kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.